ऐसे समाज के हर क्षेत्र में इसका नाम है। শিক্ষার মাধ্যমেই আসবে বদল। হেলা সমাজের কৃতীদের সংবর্ধনা বালি রবীন্দ্র ভবনে। বিশেষ বার্তা বিধায়ক সঞ্জয় সিংয়ের। পিছিয়ে পড়া হেলা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে গতকাল বালি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজন করা হলো এক বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠান। হেলা সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া সমাজের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত করা। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আয়োজিত এই বিশেষ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক শ্রী সঞ্জয় সিং এবং বিবেক শঙ্কর এর অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। বিধায়ক নিজে উপস্থিত থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা, স্মারক ও সম্মাননা তুলে দেন এবং তাদের আগামী দিনে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জানান, এই সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই তাদের মূল লক্ষ্য। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পিছিয়ে পড়া সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে কৃতীদের সম্মানিত করার এই ছোট্ট প্রয়াস আগামী দিনে তাদের সমাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। গোটা অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহে মুখরিত হয়ে ওঠে। এখন দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের সামাজিক সমীকরণগুলো ভালো হয়নি। আমরা সর্বসমাজের কথা বলি, কিন্তু সর্বসমাজকে এখনও সংবিধানে যে কথাগুলো বলা আছে তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এগিয়ে দিতে পারিনি। আমি এইবার যেহেতু কেন্দ্রে আমাদের সরকার, রাজ্যে আমাদের সরকার, আমরা সর্বসমাজের কথা বলি। এগিয়ে দেওয়ার জন্যে যে যে কাজ করা উচিত, যে যে যোজনার লাভগুলো এখন মানুষদের কাছে নিচে অবধি পৌঁছে দেওয়ার কথা, সেইটা কিন্তু করার জন্যে আমরা দায়ী হব। আচ্ছা, আজকে স্টেজ থেকে আপনি বললেন যে ওদের যে কোনো সাহায্য লাগলে আপনি সাহায্য করবেন, যে কোনোভাবে ভর্তি হবে। আমি আগেও করি। কি কি মানে কিরমভাবে সাহায্য? যেভাবে ওনারা যদি শিক্ষার দিকে চায়, ওনাদেরকে কাজের দিকে চাই, আমি তো সবসময় এইখানে যারা আছেন তাদের মানে 30% উপরে আমার পরিচিত। আমি এই সমাজকে নিয়ে অনেক কাজ করেছি, তারা আমার সঙ্গে পরিচিত, আর আমি সবসময় তাদের পাশে থাকি। তাদের আধার কার্ড করে দেওয়া, তাদের ভোটার কার্ড করে দেওয়া, তাদের জন্য SC সার্টিফিকেট করে দেওয়া, সমস্ত বিষয়ে যদি প্রশাসনে কিছু কাজ থাকে, স্কলারশিপের জন্য জিজ্ঞেস করুন, তাদের বাচ্চাদের জন্য স্কুল ব্যাগ, পুরো সেট, টিউশন ফিস, এইগুলো আমি আগে দিয়েই করে আসছি। এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর আমার এইখানে সেন্ট্রাল হাওড়াতে খুব কম হলে 5-6টা বড় বস্তি আছে, যে বস্তিতে আমি কাজ করেছি। এইবার এইখানেও চিহ্নিত করে এই বস্তিগুলোতে কাজ করব। এরা এই সমাজকে শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে কি মনে করছে? শিক্ষার দিক দিয়ে দেখুন, রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্র সরকার, রিজার্ভেশনের আওতার মধ্যে নিয়ে এসে কম পার্সেন্টেজেও তাদেরকে এডমিশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। তারা যদি কোনো এক্সাম দিতে যান তার জন্যে তারা রিবেট পাচ্ছেন, সরকার কিন্তু দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখনও কিন্তু 30% 40% লোকেরাই পড়াশোনার মধ্যে যুক্ত আছেন, বা তারা 8 ক্লাস পাস হওয়ার পর ছেড়ে দিচ্ছেন, 10 ক্লাস। তো আমি চাইছি যে ড্রপ আউট এরা না হোক, এরা এইটাকে কন্টিনিউ করুক। গ্র্যাজুয়েশন করে নিলে কিন্তু প্রচুর সুযোগ আছে তাদের কাছে, আমি সেইটাই আহ্বান করলাম তাদেরকে। আর কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন যাতে এদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা যায় পড়াশোনার মধ্যে? পুরো দেশের আমাদের এই কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার, আর আমরা সামাজিক সংগঠন যারা NGO ক্লাবের মাধ্যমে একটু এগিয়ে দিতে হবে। দেখুন, আজকে সমাজের সবচেয়ে মানে নিম্ন লেভেলের কাজ কিন্তু এই সমাজের মাধ্যমে হয়। এদেরকে সবসময় মঞ্চে নিয়ে এসে পরিষ্কৃত করা উচিত। আমি বালিতে একটা উদ্যোগ নিয়েছি, আমার যত কনজারভেন্সির স্টাফ সবকে আমরা সম্মানিত করব ওয়ার্ড অনুযায়ী। এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এইটা না করলে কোনো দিন আপনার এই রাজ্য এগোবে না। যদি একটা সমাজের মানুষ যদি নিচে আছেন, তাহলে আপনি বলতে পারেন না যে আপনার পশ্চিমবাংলা এগিয়ে গেছে। সমস্ত সমাজকে এগিয়ে যদি নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তবেই কিন্তু পশ্চিমবাংলা এগোবে। धन्यवाद। जो बच्चे लोग आगे पढ़ने चाहते हैं, जो बच्चे हायर स्टडी के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ऐसे करने से 10-12 जो बच्चा पास किए हैं उन लोगों को सपोर्ट करने हम लोग SC समाज
हम लोग साथ देते हैं ताकि वो बच्चा आगे पढ़ सके। अगर उन लोग ऐसे करेंगे तो उन लोग तो आगे ज़्यादा ही मोटिवेशन होगे ना। तो आगे पढ़ने के लिए उन लोगों को कैसे उत्साह दिया जाता है? आगे पढ़ने के लिए हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि किसी भी चीज़ में उन लोगों को कुछ कमी ना हो जाए। उन लोग का आगे पढ़ने के लिए हम लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं। जैसे मतलब 10-12 का यहाँ पे बच्चा पास किया हुआ है तो उन लोगों को सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि एक मंच मिला रहा है ताकि उन लोग को मोटिवेशन मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी आज कितना बच्चे को आप लोग सपोर्ट किए? अप्रोक्सीमेबल 100 ऑल ओवर बंगाल? ऑल ओवर बंगाल में अप्रोक्सीमेबल 100 बच्चे को हम लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। तो जैसे आगे जा करके बच्चा ऐसी समाज के बच्चे इस मंच पे आए और आगे की तरफ पढ़ करके और आगे बढ़े। उसका जो पेरेंट्स है उसको पहले उत्साह देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए वहीं से गड़बड़ होता है। तो आप लोग उस बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके पेरेंट्स के घर में हम लोग ज़्यादा की मीटिंग कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशंस देख रहे हैं ताकि कुछ पेमेंट मतलब पेरेंट्स लोग का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो देखे हैं। तो उन लोग का खुद मैंने एक दिन का 2 बच्चे का स्कॉलरशिप साल भर का स्कॉलरशिप मैंने लिया हुआ हूँ। अच्छा, आगे क्या करने का विचार है? आगे है कि मैंने तो खुद सेल्फ 2 बच्चे का स्कॉलरशिप जो आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाए हैं मतलब 95% प्लस। सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं कि सर हम लोग को देखिए यहाँ के भी जो नए उच्चारित सरकार हुई है बीजेपी की, वो हम लोग को सरकार हम लोग के कास्ट के इंसान लोग को देखे कि हम लोग के बहुत से पिछड़े हुए जाते हैं हम लोग जो आगे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में नहीं सपोर्ट कर पा रहे, अपने शारीरिक श्रम में नहीं सपोर्ट कर पा रहे। तो हम लोग यही सरकार से यही मतलब अपील करता हूँ कि हम लोग को सरकार कास्ट के एससी समाज के बच्चों लोग को देखें और उनके पेरेंट्स लोग को भी देखें जिनके उन लोग से नौकरी हेल्थ वेल्थ एजुकेशन में हम लोग मेन काम करते हैं। आप लोग का समाज का बच्चा क्या बात है? क्या आपका समाज का बच्चे लोगों को क्या बढ़ता है? हमारे समाज के बच्चे लोग सब पढ़ रहे हैं और बोलना चाहते हैं वो लोग और पढ़े कि और पढ़ रहे हैं। हम लोग समाज के बच्चे लोग बोल रहे हैं कि और पढ़े ताकि हम लोग ISC में जैसे हम लोग टॉप 10 किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग जो बच्चे 10 पास किए हैं उन लोग को भी टॉप 10 में हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं ताकि उन लोग को उत्साह और बढ़े। और समाज के बच्चे लोग और बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा प्रोग्राम करिए जैसे कि हम लोग को इससे मोटिवेशन मिल सके। हम लोग पुरस्कृत करने के बाद में टॉप 10 का प्रोग्राम अलग से करें कि इसमें से 10 बच्चे और आगे जाए। आपका नाम और डिजिटल? मेरा नाम संदीप हेला हूँ, मैं हेला समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का